টাঙ্গাইল গোপালপুরে ঈদুল আজহার নামাজে দেশ ও জাতির কল্যাণ কামনায় দোয়া। الله في أصحابي لا تتخذوهم فردا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم وخير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وسلطان ذو الطائف في الأرض من أهان سلطان الطائف في الأرض أخانه الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد এছাড়া সারা বাংলাদেশের মুসলমানেরা একসাথে ঈদের নামাজ আদায় করেছেন। সারা বাংলাদেশে একযোগে নামাজ আদায় করেছেন ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা। আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়া করেন ছোট বড় সব বয়সী মুসলমান।